বুদ্ধি পাৰিব। ছয়টা সাতটা একদম 10টা লোকে পড়াই যাবে। Pas gel bhai de dabao. मजा आवा था। अरे पहले बुद्धि लगेगा तो चावल ले आया अगर तो। बोला मुझे ना बोला। और बाद में एक ट्रैक्टर आ रहा है उधर में देखो ब्रो। आया है उधर में देखो एक ट्रैक्टर आया है ब्रो। ini तेल जर जाए तो पैसा दिखा ना matikan saja ya paling.
इतना स्टाइल है क्या दाई था लो ये ट्रैक्टर नहीं टाना है भाई देखो उधर में वो दोनों ट्रैक्टर टाना है ये सैंपल से आया है टानने के लिए और नहीं टाना मेसी ट्रैक्टर है देखो।